আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। विश्वेंद्र सेन की मौत विधानसभा के लिए एक गहरा नुकसान है। उनका योगदान इतिहास में याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विश्वेंद्र सेन की मौत पर यही प्रतिक्रिया व्यक्त की। त्रिपुरा विधानसभा के स्पीकर और राज्य के एक जाने माने राजनेता विश्वेंद्र सेन का निधन हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उनके मौत पर गहरा दुख जताया। विश्वेंद्र सेन गुरुवार को सुबह करीब 2:30 पर अचानक बीमार पड़ गए, जिसके तुरंत बाद उनका निधन हो गया। उनके बेटे ने सबसे पहले यह खबर दी। राज्य सरकार ने उनके इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाने के लिए ग्रीन जोन भी बनाया गया था। उनकी मौत बहुत दुखद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जवाब में कहा, मैंने एक बैचमेट और अपना खो दिया है। দুঃখের বিষয় আজকে গুরুদুয়ারে ভিতরে বসে আছি, তবুও যেহেতু আপনারা প্রশ্ন করেছেন, তো কালকে প্রায় 2-2:30টার সময় আমার হঠাৎ করে শরীর খারাপ হলো এবং শেষ পর্যন্ত উনি দেহত্যাগ করেছেন এবং প্রয়াত হয়েছেন। তো আজকে সকালে আমি খবরটা পাই, ওনার ছেলে মাধ্যমে আমি খবরটা পেয়েছি। আমাদের তরফ থেকে আপনারা যখন উনি অসুস্থ হয়েছেন তবে থেকে আপনারা দেখেছেন আমরা কিন্তু চেষ্টা করেছি ওনাকে বাঁচানোর জন্য, এবং এখানে যা যা করানো হয়েছে ইমার্জেন্সি বেসিসে, আমরা যেটাকে বলে কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট সিবিএ হয়েছিল, এবং গ্রিন করিডোরও আমরা করেছি। আপনারা জানেন যখন টিএমসিতে ভর্তি হয় সবই করলাম। এখান থেকে আমরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সও পাঠিয়েছি। ওনার ছেলে মেয়েরা যেটা বলছিলেন যেখানে যে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সেখানে আমরা পাঠিয়েছি। আমি নিয়মিত খবরও রাখতাম। গতকালও ওনার ছেলে বললেন যে বাবা খুব ভালো আছে, আপনি একটু ডাক্তারবাবুদের সাথে একটু কথা বললে ভালো হয়, কারণ আরও যদি কিছু যেহেতু আপনারা জানেন যে অনেক কিছু প্রাইভেট হসপিটালে অনেক ধরনের বিষয় থাকে, তো যদি আপনি বলেন তাহলে আমাদের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। বাস এরপর তো এই ঘটনা ঘটলো। আমি প্রায়শই ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলতাম, যিনি অপারেশন করেছেন, আগরতলা এসেছিলেন, ওনার সাথে আমার সাথে কথা বলেছেন। অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয় সত্যি যে আমার 1971-এ আমি যখন এমবিবি কলেজে পড়াশোনা করি, ও খুব সম্ভব আর্টস গ্রুপে সে পড়াশোনা করত এবং হোস্টেল নাম্বার 1 সেখানে সে থাকতো। আমরা বলতে গেলে ব্যাচমেটে, আমার থেকে 1 বছরের ছোট হবে, কিন্তু সত্যি একজন প্রিয়জনকে হারালাম, বন্ধুকে হারালাম। विश्वेंद्र सेन की मौत त्रिपुरा विधानसभा के लिए एक नुकसान है। विश्वेंद्र सेन का योगदान इतिहास में याद किया जाएगा। उनकी मौत पर 1 दिन की छुट्टी और 3 दिनों का राज्य शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि उनका पार्थिव शरीर शनिवार सुबह तक राज्य में पहुंचाया जाएगा। বিশেষ করে আমাদের অ্যাসেম্বলির জন্য একটা বড় ক্ষতি হয়ে গেল। যেভাবে উনি অ্যাসেম্বলিকে পরিচালনা করতেন সেটা কিন্তু ইতিহাস হয়ে থাকবে আগামীতে। আমরা একটা বিরাট লস হয়ে গেল। ওনার পরিবারের প্রতি আমার সহমর্মিতা রইল এবং ওনাদেরকে যেন শক্তি দেয়। এই যে লস হলো সেটা ওনারা যেন সহ্য করে আগামী দিন চলার পথে যেন কোনো সমস্যা হয়, ভগবানের কাছে সেটাই প্রার্থনা করব এবং ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করি। এবং আজকে আমি আমাদের ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা যে স্টেট মর্নিং আমরা ঘোষণা করেছি এবং 1 দিনের ছুটি, আজকের দিনের ছুটি ঘোষণা, এবং 3 দিন সমানে হাফ মাস্ট যে ফ্ল্যাগ সেটা থাকবে। এবং আমি যা খবর নিলাম যে আজকে তো আসার সুযোগ নেই, ওনার ডেড বডি কালকে 9টার সময় ডাইরেক্ট ফ্লাইটে খুব সম্ভব এখানে আসবে। তো সেই সব বিষয়ে আমি খবর রাখছি এবং সেইভাবে যারা আমাদের অফিসাররা আছেন তাদেরকেও আমি ডিরেকশনও দিয়েছি। সত্যি একটা বড় লস হয়ে গেল আমাদের। 8 अगस्त को विश्वेंद्र सेन अगरतला से धर्मनगर जाते समय अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए विश्वेंद्र सेन को बाद में बेंगलुरु के अस्तर CMI हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल के सूत्रों से भी यह बताया गया कि उन पर इलाज असर कर रहा था। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद उनका निधन हो गया। उन्हें 26 दिसंबर को सुबह 3:30 बजे आखिरी सांस लेते हुए देखा गया था। 2008 में विश्वेंद्र सेन ने धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में पहली बार चुनाव लड़ा।
वहां वे जीते और पहली बार एमएलए चुने गए। फिर 2013 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उसी विधानसभा क्षेत्र से फिर से जीत हासिल की। वे 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर लड़े और फिर से चुनाव जीता। विश्वेंदु सेन 2023 के विधानसभा चुनाव में भी उसी क्षेत्र से एमएलए चुने गए। राज्य के एक जाने माने राजनेता स्वर्गीय विश्वेंदु सेन ने त्रिपुरा विधानसभा के 11वें स्पीकर के तौर पर सफलतापूर्वक काम भी किया था। यह रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।